Salam alaikum. Donc, on va terminer ensemble le cours des approximations des valeurs propres et des vecteurs propres. كملخص فقط رانا شفنا avant le conditionnement du problème شفنا هاد التhéorème وبرهناه très bien. Après شفنا la méthode de la puissance اللي تسمح لي بحساب la valeur propre dominante et son vecteur propre. هاد la méthode راهي itérative, c'est-à-dire تكرارية مدلها un vecteur quelconque صفر mais كشرط لازم la norme de تاع هاد الفيكتور تكون égale 1. D'accord. Après نحسب Z1 يساوي AQ صفر Q صفر راني مديتهولو Q1 يساوي Z1 اللي ديجا حسبتو على لا نورم تاع Z1 et V1 تساوي Q1 transposé AQ1. نزيد نروح نحسب Z2 Q2 V2 etc حتى نوصل la convergence telle que QK et VK هما le vecteur propre et la valeur propre respectivement, c'est-à-dire هذا هو le vecteur propre approximative وهذه la valeur propre. Bon, بعد la méthode de la puissance شفنا une proposition اللي تعاوننا باه نديمونطريو le théorème, ce théorème là qui prouve هاد théorème qui prouve باللي le vecteur propre approché اللي حسبناه بلا méthode de la puissance راهو converge vers le vecteur propre exact. Et هاد théorème aussi نقدروا نستنتجوا منه باللي la valeur propre approchée راهي converge vers la valeur propre exacte. Donc وفي التيدي بإذن الله راح نشرحوا مليح هاد التيوريم وراني ديمونطريته لكم في لو كور بريسيدون. Maintenant في هذا الكور راح نشوفوا la méthode de Householder اللي تحسب لنا toutes les valeurs propres du matrice A. هاد la matrice راهي quelconque. Mais avant de commencer في هاد la méthode راح نبداو بكلك définitions اللي يعاونونا في فهم هاد la méthode. أول définition il y a les matrices semblables. La définition, soit A et B, deux matrices carrées de même ordre, لازم يكون عندهم le même ordre. On dit qu'elles sont semblables. S'il existe une matrice C inversible, لازم تكون C inversible telle que B راهي تساوي C-1 في A في C. هذه définition واش تقول؟ باللي نقول باللي A et B sont deux matrices semblables. S'il existe une matrice C inversible telle que B تكتب بالشكل هذا. كي نضرب C-1 في A في C راح نلقى B. De plus, on dit que A et B sont unitairement semblables si C est unitaire. كتعود عندي la matrice C تاعي unitaire, معناتها A et B sont unitairement semblables. هذه راهي définition. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une matrice unitaire, c'est-à-dire l'inverse تاعها راهو يساوي la comatrice déterminant directement, pardon. L'inverse du A est une matrice unitaire, c'est-à-dire A-1 égale A étoile. La comatrice, هذيك اللي نحسبوها في l'inverse du matrice A راهو يساوي 1 على déterminant de A في la comatrice transposée. C'est-à-dire نروح نحسب la comatrice ندير لها l'inverse transposée تاعها من بعد هذيك la matrice نقسم chaque composant تاعها على déterminant هذاك هو A-1. بصح كي تعود عندي A unitaire يمد لي A بلي unitaire نروح نحسب la comatrice فقط وديريكتومون نقول بلي A-1 راهي تساوي la comatrice. D'accord. ما نروحش نعمل لها transposée ونقسمها على déterminant. D'accord. Donc هذه أول définition. ثاني حاجة راح نتعرفوا على proposition. هذه la proposition قريتوها très bien في l'algèbre العام اللي فات, l'algèbre linéaire. تقول باللي chaque matrice A, quelle que soit هذه la matrice, راني نقدر نقلبها triangulaire supérieur ou inférieur. D'accord. Tel que diagonale تاع هذه la matrice يكون متكون من les valeurs propres de la matrice A. Soit A تنتمي C M fois N, il existe U unitaire tel que U-1 في A في U. Madame U est unitaire, عوض U-1 U étoile, il y a la comatrice U étoile AU واش تساوي une matrice triangulaire supérieure telle que diagonale تاعها
راي متكونة من les valeurs propres de متكونة من les valeurs propres de A. D'accord? Donc هنا باش نستنتج باللي T et A sont unitairement semblables لأنه T كتبت من الشكل U étoile في A في U. D'accord? Madame U est unitaire معناتها T et U راهم T et A pardon sont unitairement semblables. D'accord? ونسيت هنا ما قريت لكمش هذه. Deux matrices semblables possèdent le même spectre, c'est-à-dire عندهم les mêmes valeurs propres. كي يعودوا عندي deux matrices semblables ولا unitairement semblables, c'est-à-dire عندهم les mêmes valeurs propres. Et les vecteurs propres هنا كي يعود عندي x هو le vecteur propre de A اللي يجي هنا. D'accord? معناتها C-1 في x هو le vecteur propre de B. D'accord? احنا كيفاه نحسبوا le vecteur propre du matrice واش نديرو نديرو a x يساوي لندا x. مثلا عندي لندا يساوي 2 نعوض لندا ب2 ونروح نحسب le vecteur propre x tel que x لا يساوي صفر يختلف عن الصفر. اذا هنا واش قال لي قال لي deux matrices semblables possèdent le même spectre et le même polynôme caractéristique. عندهم même polynôme caractéristique هذاك اللي نحسبوا به les valeurs propres نعطوه يساوي صفر ونروحوا نحسبوا les valeurs propres. ومين يجي هذا البولينوم caractéristique نحسب déterminant de a moins lambda i, c'est-à-dire diagonale تاع a نقص منها lambda ونحسب الديترمينون. هذاك الديترمينون كي نحسبو نلقاه ان بولينوم دلالة لندا نحطو يساوي صفر ونحسب الجذور تاعو. من هنا راح نحسب لي فالور بروبر ومن بعد باه نحسب لي فيكتور بروبر نحط ا اكس يساوي لندا اكس. مثلا لقيت لندا عندي 3 فالور بروبر اللي هما 1 2 3 عندي دونك 3 فيكتور بروبر ا اكس يساوي اكس pour lambda égale 1 ا اكس يساوي 2 اكس pour lambda égale 2 etc. D'accord? Maintenant قالنا كي يعود عندي deux matrices semblables راهم يكون عندهم même vecteur même valeur propre. Il est facile de vérifier que si lambda x est un couple de valeurs et vecteurs propres de A, c'est-à-dire lambda raille valeur propre de A, x c'est un vecteur propre, il en est de même lambda et c-1x pour la matrice B. lambda تقعد نفسها بعد في B la valeur propre, لكن le vecteur propre يولي هو c-1 في x. برهنوها راح نبرهن باللي c-1 في x c'est le vecteur propre de B, c'est-à-dire لازم نوصل باللي B في c-1x يساوي lambda في c-1x. صح ولا لا؟ هذا définition بعد مادام x هو le vecteur propre de A معناتها بالديفينيسيون AX يساوي lambda x. دركا مادام C-1x هو le vecteur propre de B معناتها B في C-1x يساوي lambda في C-1x. d'accord? ننطلق من هذه ولازم نوصل هنا. دونك عندي B في C-1x وش يساوي؟ B مادام راي سومبلابل مع ال A معناتها راي تكتب من الشكل C-1 في A في C. صح ولا لا؟ عوضت بي بما يساويها ومن بعد نكمل نكتب سي موان في اكس. عندي سي مع سي موان تروح لي بالليدونتيتي تقعد لي سي موان في ا في اكس وعندي بلي ا اكس وش تساوي لامدا اكس بيسك اكس راهو فيكتور بروبر دو ا. هذه انطلقنا منها كفرضية x راهو فيكتور بروبر دو a et lambda c'est une valeur propre de a. donc نعوض بالديفينيسيون هي c-1 في lambda x. بالديفينيسيون عندي ax يساوي lambda x. اوكي ولامدا c'est un scalaire donc نقدر نخرجو تولي لي lambda في c-1 x وهو المطلوب. انطلقت من كون b في c-1 x وصلت باللي lambda c-1 x. إذن c-1 x c'est un vecteur propre de la matrice B. بعد قلنا شفنا هاد لا بروبوزيسيون باللي شاك مهما تكون عندي une matrice A نقدر نكتبها من الشكل هذا شكل تاع مثلثية سفلية ولا علوية.
d'accord كاين plusieurs propositions نقدر نكتبها قلنا A بشكل دو ماتريس semblable ليها وهذه لا ماتريس تكون triangulaire supérieure ومادام T و A راهم semblable معناتها عندهم les mêmes valeurs propres. نكتفي بهذا القدر ونروح نشوفوا من بعد la méthode de House-Holder.